चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज सुंदर कथाटी आम शुणा पति इच्छा को सम्मान देउथिबा नारी नमस्य। आज्ञा आजिका जुग रे एभली नारी बहुत विरल, जहाँ सेमिति नारी को धन्यवाद देवी। निश्चित दर्शक बंधु, मुझे राकेश भाई कथार केतेकांश सहमति से कहले आजिकाली पति इच्छा को सम्मान दौथिबा नारी देखा गोटे कम या तो किंतु जी दौले सी नमस्य निश्चित हवा दरकार। दर्शक बंधु, आज बढ़िया कथाटी अच्छी माने प्रज्ञा पुराण जे केवल आमर मनोरंजन ताहा नुह, सजाड़ापी आमको बदलैवाई आम चिंतन को निर्मल करने जहाँ थिला पूर्वर केते भल आज आम ताकू सब पछक पकई दी आहरी आगू को धाउं कौन कौन केमिति केमिति पुणी आम पछक फेरिबा आम भारतीय संस्कृति परंपरा को रखिबा। सेथिपाई ये प्रज्ञा पुराण तो निश्चित शुणा। ता पूर्व आसतु आमे भी टे किसी समय ये प्रज्ञा पुराण निजुक सामिल करवा। ये मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। संस्कार संस्कृति अटे आधार मन सुनारे, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। कली जुग मानव कल्याण पाई नारद को प्रभु देले मरते पठाई, नारद को प्रभु देले मरते पठाई, नारद को प्रभु देले मरते पठाई। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब, समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब। प्रज्ञा पुराण अटई संसारी सार, हे मन संसारी सार, हे मन सुनरे, हे मन सुनरे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनरे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनरे प्रज्ञा पुराण विचार। दर्शक बंधु, आज आम जहाँ कथा कहबू प्रज्ञा पुराण रे धौम्य ऋषि कहिचंती नारी सबु बेले पूज्य आउ नमस्य। नारी भितर एते महान शक्ति से जो क्षेत्र में लगेब से क्षेत्र में लगी पार। नारीर उन्नति रे ही देशर उन्नति। ये नारी की उत्थान करिया पाई अनेक चेष्टा करागला, किंतु आज जो माने सब आम पाई लड़ीकिरी नारी मानंकु स्वाधीनता दिया जाऊ लगी रही थिले। आज केतेकांशरे नारी की स्वाधीनता मिली जाइछि, मिली गला परे कौटी ना कौटी आम टे पाश्चात्य सभ्यता को टे अनुकरण करी भारतीय संस्कृति की टे पछरे पकई देछन। सेतिपई पुणी थरे ये प्रज्ञा पुराण माध्यम रे कुआ जाउछि जदि तुमे पाश्चात्य सभ्यता को अनुकरण करि परछ तो आम संस्कृति सभ्यता को टे अनुकरण कर। सेइथिपई बोधे ये प्रज्ञा पुराण आज जहाँ कथा कुआ जाउछि जणे होउछंती शारदा मणि बा शारदा देवी जी होउछंती रामकृष्ण परमहंसंकर धर्मपत्नी। आज्ञा आज तांका कथा कुआ जाउछि। आज्ञा दर्शक बंधु, नारी आउ पुरुष परस्पर परिपूरक, जनक बिना आउ जनक जीवन जमी अधूरा। किंतु यही समय भितरे जनक पाखरे नारी अच्छी, किंतु से नारी की पत्नी रूप से सम्मान न दे पत्नी को माँ और झील रूप से सम्मान देले।
एमिति पुरुष भी मिलवा विरल। ये जोटी लेखा है गीता को जदि जीवा ध्यायते विश्वान पुंस संगस्ते सुपजायते संघात संजायते काम कामात क्रोध भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात बुद्धिन्यास बुद्धिन्यासात प्रणश्य। जोटी लेखा होची जदि विषया विषय रे मनुष्यर मन पशिगला ताले धीरे धीरे संग दोषरु मनीष शेष काम क्रोध लोभ मोह आसी शेष मृत्यु मुखरे पहुँचब। सेमिति जगारे जड़े पुरुष निजको एते संयत करि पारिछंती आउ जड़े नारी से पुरुष को केमिति सम्मान देइछंती। ये तो होची कथा ना। जेतेबेले रामकृष्ण परमहंस छोट बड़ ठारू तुलसी दुई पत्रु बासिला बली परमहंस भितर से ही गुण थिला तपस्या करिवा टिके ध्यान करिवा टिके वैराग्य आड़ को आसवा माने यही पटे तांको लाइनटा चलुथिला। तांको माँ आउ तांको भाई चिंता कले जदि विवाह करी दबा ए पिलाटी ये अलग रास्ता रे पळौछि ये तपस्वी रास्ता रे पळौछि अरे मनुष्य जन्म होइछि विवाह हो। जितेबले रामकृष्ण परमहंस को 23 वर्ष होता माँ शारदा देवी को मात्र 5 वर्ष होता मात्र 5 वर्ष एते वर्ष गैप। हाँ मात्र 5 वर्षर झील को विवाह करदे गोटे 23 वर्षर पुओ को। देखु आज्ञा से बाल्य विवाह कथा 5 वर्षर झील आज्ञा कौन जानी विवाह करदे किंतु रामकृष्ण से बोधे माँ को से कन्या रूप में देखिले कारण मत 23 वर्ष को गोटे 5 वर्ष मो पाखक आसला कन्या रूप में देखिले आगे कौन संसार हम 5 वर्षर झील से कौन जानी कहले विवाह सरीगला तुम ड्यूटी सरीगला। दर्शक बंधु जितेबले आमे केतबले चिंता करते आम इच्छा को अन्य क्या लदिया आउ कहार इच्छा को जानी न था रामकृष्ण परमहंस से राजी होले दियो तुम इच्छा पूर्ण कर इच्छा पूर्ण हो गला छाड़ी दे दक्षिणेश्वर पलि आसिले कहले भी ये बापा माँ पाखे बापा माँ सेवा कर बापा माँ सेवा कर चलिए। माँ शारदा देवी विवाह करथिले दिने देखिथिले स्वामी की स्वामी चलीगले आ भितरे आज्ञा 14 वर्ष पड़े 14 वर्ष पर जेतबले यौवन अवस्था पदार्पण कले माँ शारदा एवं आगुरी आज्ञा जमाना भी टी सेमिति थिला कम बयस कन्या रत्न को विवाह कर दौले पुणी घर को नहीं आसी पाखे रखुले जितेबाला घर योग्य हो जाऊला तापर स्वामी पाखक पठाऊले किंतु शारदा देवी जितेबाला 14 वर्ष पर पठेले रामकृष्ण परमहंस पाखक जाइकरी माँ पहुँचले। दर्शक बंधु एते दिनर गैप पर दाम्पत्य जीवनर पति पत्नीकर पाखापाखि 2 जनकर देखा साक्षात है। चिंता करंतु केते आशा केते उद्दीपना केते स्वप्न केते इच्छा सबू नहीं ये यौवन अवस्था पहुँची नारी तांको पुरुष पाखे पहुँची गले रामकृष्ण परमहंस कौन कले आम भाया भल पाइले ना किसी उपदेश देले। दर्शक बंधु यौवन रे पदार्पण करिगले जाई स्वामी को पाखे पहुँची गले जिते पहुँची गले रामकृष्ण परमहंस भी देखिले विवाह करथिले आसिले किंतु घटिला कौन यौवन रे पदार्पण करिबा परे शारदा मणि आसिले पति सेवारे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दक्षिणेश्वरी मंदिरे प्रवेश होइले पति परमेश्वर को
आज्ञा यौवन रे जेतबले पदार्पण कले आसीगले पतिंक पाखक जेतबले आसी पहुँची गले आज्ञा रामकृष्ण परमहंस जेतबले माँ शारदामणि कि शारदा देवी की देखीदेले तांकु नेइकी जो काली माँ को पूजा करुथिले रामकृष्ण परमहंस आंकु नेइकी गोटे आसन रे बसई देले कहले ये ले शारदा देवी आंकु भी पूजा कले कहले सुन काम वासना रे मो मन नाही सांसारिक बंधन भितर मु पशि पारिबि नाही आध्यात्मिक जीवन रे जीवा को चाहे तुम्हें मोर पत्नी जदि हेइके आसिल तो मते गोटे सहयोग कर ए रास्ता रे मते जीवा पाई दियो आउ मु तुमको मातृ रूप रे देखी मु माँ श्रीमा अरविंद कथा कहले मु श्रीमा को जमी माँ रूप रे देखुली तुम्हें भी सेमती मोर माँ माने छोट बेले कन्या रूप देखिले जेतबेले बयस हेले सेतबेले माँ रूप देखिले माँ रूप रे देखीदेले धन्य आउ इथरे तमर कौन कहबार अछि मु चाहूची आमे दी जण विवाह करिसेंती ठीक अछि किंतु आम एइथि पई विवाह करना किंतु मते आध्यात्मिक रास्ता रे जीवा पई सहयोग करिया पई गोटे माँ रा आवश्यकता थिला गोटे कन्या रा आवश्यकता थिला गोटे पत्नी रा आवश्यकता रे तुमे आसीच किंतु मो कथा मान आध्यात्मिक रास्ता रे दी जण जीवा किछि दर्शन शिखेले किछि अध्यात्म शिखेले किछि तपस्या शिखेले देखंतु सी धर्मपत्नी माँ शारदा देवी पति को आज्ञा को समर्थन करदे ठीक अच्छे जदि तुम्हें मते चाहूच स्त्री रूप में न देखा ताले ठीक अच्छे तुम्हें जो रूप में देखियो मु खुशी दर्शक बंधु आज प्रज्ञा पुराण कहला भारतर एमिति नारी थिले जो नारी कथा को बाहर को काढ़ी नथिले किंतु तांको कथा दुनिया जानी पारी थिला किंतु आम भितर घर चारिकांत आबद भितर कौन घटुची ताको आमे आसी रास्ता रे पहुँचिकी लोकों को डाकी मीडिया को डाकिकी हकनाके आम कथा आमे कहबू से प्रज्ञा पुराण कला नारी किछि गोपन रखिवा कथा नारी एमिति शक्तिमयी कहीं रामकृष्ण परमहंस शारदा माँ को देवी रूप में कहीं पूजा कले कहीं एत अग्राधिकार देदेले कहले से चिर नमस्य सबुठारु प्रथम शिष्या जदि किए थांती से शारदा देवी की कहीं रखिंट तांको कहीं आगे सेउठू शुरुआत कले जदि मु क्या शिखेया चाहिए मोर जदि किए भक्त आसुचंदी तुम्हें तांको सेतिकी स्नेह प्रेम दियो कहीकि दी जनकर जोठी रहिले सेठी पुणी भगवान को दी जन जाक डाकिया को आरंभ कले जी भक्त आसुता माँ तांको छुआ भाया निज संतान भाया भल पाती कहते पति सहित रही ब्रह्मचारिणी थिले पति शिष्य मानकु संतान मानुथिले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शारदा देवी पति प्रथम शिष्या थिले आध्यात्मिक मार्ग पुणी ग्रहण करिथिले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दर्शक बंधु जोटा ब्रह्मचर्य आगे पालन करिया कथा तापरे गृहस्थ तापरे बानप्रस्थ तापरे सन्यास किंतु उभय पति पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करदेले ब्रह्मचारी हो गले ब्रह्मचारिणी है कि माँ शारदा देवी तांको पाखरे रहले आध्यात्मिक दर्शन तांको रामकृष्ण परमहंस शिखेले जेते शिष्य जेते भक्ति माने करुथिले रामकृष्ण परमहंस जेते भक्त आसुथिले शिष्य आसुथिले माँ तांको संतान भलिया भल पाउथिले
ଆଉ ମାଙ୍କର ଏତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଥିଲା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ପାଖ ଆଖର ଲୋକମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନର କଥା ଖୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାନେ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, କୌଣସି ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ତ ଉପଭୋଗ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। କହିଲେ ଇଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଏମିତି ସମୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନ ବସିଲେ ସ୍ୱାମୀକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ତାଙ୍କର ବେକରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ଗଳାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକର ରୋଗ ଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମା ତାଙ୍କର ପୁରା ଦିନ ରାତି ଲାଗିକିରି ସେବା କଲେ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତୁମକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ତୁମେ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲିବ, ସିନ୍ଦୁର ଲିଭେଇବ, ତୁମକୁ ବୈଧବ୍ୟ ଦୋଷ ଲାଗିବ, ସେଟା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ବା ତାଙ୍କର କଙ୍କଣକୁ ଉତାରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଶଙ୍ଖାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ତୁମକୁ ଉତାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ ମା, ମୁଁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା। କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପତି ଚାଲିଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ମା ଯାଉଥିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଇ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାରେ ମୁଁ ସତୀ ହେଇଯିବି। ଉପରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମରିବ କାହିଁକି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁ କରିବ? ଆରେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି, ତୁମ ମୋ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଶକ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଆଦେଶ ଆସିଲା। ଆଉ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାରେ ମରିପାରିଲେନି। ମା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ନମଲା ନାହିଁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ଉତାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଉତାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ବୈଧବ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା, ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ସେ କୌଣସି ବୈଧବ୍ୟ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶାରଦା ଦେବୀ ସେ ଶାରଦା ମଣି ନୁହଁ, ସେ ଶାରଦା ଦେବୀ, ସିଏ ମାତୃ ସ୍ୱରୂପା, ସିଏ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଆରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତମେ ବୈଧବ୍ୟ ଦେବ? ନା, ସିଏ ହାତରୁ ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ମଥାରୁ ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ କହିଲା ମରିଯାଇଛି? ମୁଁ କ'ଣ ମରିଛି? ଶାରଦା ଦେବୀକି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠରୀକି ଆସିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତୁମେ କେବେ ବି ଉତାରିବ ନାହିଁ। ମା ତାକୁ ବି ସମର୍ଥନ କଲେ। ମାନେ ଜଣେ ପତିଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ କେମିତି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ମା, ଆଉ ତାକୁ ବି ମାନିନେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ମୋ କାମକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ମା ଶାରଦା ଦେବୀ ଦିନ ରାତି ପତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଧୁରା କାମକୁ ବି ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ଯାହା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କରିଚାଲୁଥିବି। ମାନେ ପତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ତଥାପି ଦିନେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଦିନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା, ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ପତି ଆଉ ପତ୍ନୀ ଆମେ ସିନା ଏଇ ଲୌକିକ ଚକ୍ଷୁରେ, ଏଇ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍ୱାମୀ କି ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଶାରଦା ଦେବୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏମିତି ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ। କାରଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ହାତରୁ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ସିଏ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଏତିକି କରିପାରିବ? କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ଅସାଧାରଣର ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ବୋଲି, ଯୁଗ ପୁରୁଷ ହେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି
ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସିନା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମା ଖାଉଥିଲେ। କାଳୀ ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଡରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା, ମୁଁ ଆକୁ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ମା ଯିଏ ଇଏ ତ ସିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ କି ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଇ ମା କାଳୀଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ନା ସିଏ ମୋ ମା। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱାମୀ କି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବରଦାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଜନ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା କାହିଁକି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ତାଙ୍କ ସେବା କିଏ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମା କିଏ କରିବ ସେବା। ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାରଦା ଦେବୀ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କ ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କହିଲେ ସିଏ ବି ମୋର ଧର୍ମ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀ, ଯେଉଁ ନାରୀ ପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ। କନ୍ୟା ରୂପରେ ହଁ, ମା ରୂପରେ ହଁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ହଁ, ଶିଷ୍ୟା ରୂପରେ ହଁ, ମରିଗଲା ପରେ ତୁମେ ବୈଧବ୍ୟ ହେବନି ହଁ, ମରିଗଲା ପରେ ତୁମେ ସତୀଦାହରେ ଯିବନି ହଁ, ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନିବ ହଁ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପତିଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ନାରୀ ଚିର ନମସ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଦା ଦେବୀ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ସେଭଳି ବିରଳ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଖାଲି ନାରୀର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଠି ନାରୀ ବି ପୁରୁଷ ବି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଭଳି ପୁରୁଷ କାହିଁ ଆଜି କେଉଁଠି ମିଳିବେ? ନିଜ ନାରୀ ଥାଇକିରି କିଏ ଯାଇ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ନିଜ ନାରୀ ଥାଇକିରି ନାରୀକି ମାତୃ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆଜି ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରୁ, ଯେ ଆମେ ନିଜେ ବି ବଢ଼ିଆ ହେବା, ଅନ୍ୟକୁ ବଢ଼ିଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ପତ୍ନୀ ବି ବଢ଼ିଆ ହେବେ, ପତି ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ତୁମେ ବି ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଏ ସଂସାରକୁ ଦେବ। ଏଇ ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣ, ରହୁଥାନ୍ତୁ ସୁଖରେ। ଏଇ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମେ କୃଷକ, ଯଦି ଆମେ କ୍ଷେତରେ କିଛି ଫସଲ ବୁଣୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ଯଦି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବୁଣିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମଞ୍ଜି ନେଇଛନ୍ତି ବିଲରେ ପକାଇବା, ମାନେ ଆଗେ ବାମରୁ ନେଇକରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ପକେଇ ପକେଇକା ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଛ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଗେ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଗେ ବାମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଡାହାଣକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କାଟିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଗେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାମାବର୍ତ୍ତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତରେ ଆଗେ ଲଗାନ୍ତୁ, ବାମାବର୍ତ୍ତିରେ କାଟନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆଗେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବା ଅଧିକ ହେବ। ବାମାବର୍ତ୍ତରେ କାଟିଲେ କ'ଣ ନା ସରି ସରି ସରିଯିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂତନ ଋତୁ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଅମଳ କଲାବେଳେ ଆଉ ଫସଲ ବୁଣିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଣିବା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତରେ, ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରିବା ବାମାବର୍ତ୍ତରେ। ଏହାକୁ କଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫସଲ ଭଲ ହେବ। এই কামনার সহিত আজর কথা আমি এটি রখুছি। নমস্কার। শ্রীমৎ প্রজ্ঞা পুরাণায় নমো নমঃ।